श्रीनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। दर्शक बंधु आपण सम्मुखें 5 दिन तले गोटे भिडियो शिक्षक साधु आपणकर हिमालय 14 वर्ष साधना निम्बपत्र खाद्य आपण मैंने बहुत भल पाइबा देते। गत कालीर भिडियो आपण मानक छाड़ी आपणकर जड़े महान साधु आपणकर संबलपुर रेढ़ाखोल अंचल महान साधु अंध साधु तांको केमती भगवान दर्शन देले ताकू आपण मैंने भल पाइबा देइछंती एवं लाइक करछंती कमेंट सब्सक्राइब करछंती। आपण मानकू सेति मु आपण मान निकट में कृतज्ञ एवं समस्त को मध्य धन्यवाद अर्पण करुच्ची। आज सेमिति आउ जने भक्तों कथा कहबी। ये हूँ पुरीर भक्त, ये भी जगन्नाथ दर्शन पाई एवं केवल जगन्नाथ दर्शन पाई ना जगन्नाथंकर से निजे एक पुस्तक रचना कर जगन्नाथ ताको पूरण करमिति भक्त कथा आज कहबी। दर्शक बंधु ये भारतीय संस्कृति उत्कलीय संस्कृति केतेक लोक आपको हास्य मणुंट एवं केतेक लोक माने आपणकर यूट्यूब रे वीडियो छाड़ुंट जगन्नाथ विरुद्ध रे आपणकर हिंदू सनातन धर्म विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार वीडियो छाड़ुंट। से जानिबा दरकार ये घटना संपूर्ण भाव में सत्य घटना जहाँ किसी परिवेशन करा जाउची ताहा ऐतिहासिक घटना पूरा पौराणिक कथा नुह ऐतिहासिक घटना। तेणु से माने ताको हास्य मणिबा उड़िया लोकंको छाती रे आघात दौरान। तेणु से मोर ये चैनल उड़िया संस्कृति चैनल आपण मान को परिवेशन करने आपण मान आग्रह प्रकाश करी। तेणु मत बहुत सारा सपोर्ट आपण करेंगे बोली आशा करुँची। दर्शक बंधु आज जो प्रसंग जी केउ पुस्तक स्वयं भगवान निजे आसिकी लिखिथिले एवं से पुस्तकर रचयिता किए एवं तांकर शेष पदटाक भगवान निजे आसी पूरण कले, निजे जगन्नाथ आसी पूरण कले। तेणु आपण मानक से विषय कहबी। तेणु आपण माने निश्चित भाव में मते शेष पर्यंत ये कथा को जानवे आपण माने जानी से कथा को मुझे खाली मन पकेबी। तेणु आपण माने मते निश्चित भाव में सपोर्ट करेंगे एवं ये भिडियो को शेष पर्यंत देखिए। 1 मिनिट 2 मिनिट देखी छाड़बेनि शेष पर्यंत देखिए। से कथा आप जानते मुझे केवल मन पकई दूसरी पुरी जिलार आपंकर 12 शताब्दी से होती जड़े जगन्नाथ परम भक्त जगन्नाथ नाम धरी नव जगन्नाथ गुणगान करी जे कांदी पकाउले जगन्नाथ को चिंता करी जे मूर्छा ही जाऊे से भाई एक परम भक्त से होती आपंकर केन्दुबुली गाँव में जन्मग्रहण करते। आपण मैंने समस्त जानी खाली मन पकई दूसरी से होती भक्त जयदेव एवं स्त्री थे पद्मा परम भक्त जगन्नाथंकर विश्वव्यापक चिंतामणि दीनबंधु भावविनोदिया भक्त वत्सल ठाकुर प्रभु परमेश्वर परम पिता जगन्नाथ परम भक्त थे। से सब ठाकुर को चिंता करुले। थे स्वप्न देखिले जयदेव गोस्वामी स्वप्न देखिले जयदेव गोस्वामी जी जगन्नाथ निद्रा कहते एक पुस्तक रचना कर जोटा राधाकृष्ण संबलित पुस्तक रचना कर कौन लिखे कौन करेंगे प्रभु तुम्हें ही कह तुम्हें ही जमी कह मुझे लिखी। तेणु तई परदिन जयदेव से तो पुथी रे लिखा जाऊला पुथी रे आरंभ कले से पुस्तक। तेणु से गीत गोविंद पुस्तक गीत गोविंदर पुस्तक जो जयदेव लेखा आरंभ कर जहाँ भगवान कही दौरान कान पाखे से ही से लिखि चली गीत गोविंद लिखा भितर। तेणु मने मने चिंता कले ये बहीटी को केमी संपूर्ण करी प्रभु तुम्हें ही मते शेष पर्यंत गीत देखापी तुम्हें ही पद्य लिखापी तुम्हें ही मते साहस देव तुम्हें ही मते शक्ति देव तुम्हें ही मो कान में कहीदेव तेज जा मुझे लिखी ना तुम बिना मो पुस्तक लिखा संभव नुहे। गोटे पद आरंभ करी प्रभु उद्देश्य से गीत गोविंदर एक सुंदर पद अभिनव जल धर सुंदर प्रभु अभिनव जल धर सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे। तेणु प्रभु एमती पद लिखि चली शेष मन पड़ा जयदेवंकर गोटे पद शेष पदटा मन पड़ा मन 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 भाविले से कथाटी एमती जे
କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ରାଧା ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ରାଧା ଅବୁଝା ହେଉଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦଟାକୁ ଧରିବେ। ଏମିତି ଭାବିଲେ, କହିଲେ ନା ଏ କଥାଟା ମନକୁ ଆସୁନି। ତେଣୁ ସେ ପଦଟାକୁ ଲେଖିଲେନି। ସେ ପଦଟାକୁ ନ ଲେଖି ସେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେନି, ଏଇ ପଦଟା ମୁଁ ଜମା ଲେଖିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ, ପଦ୍ମା ଡାକିଲେ, ପଦ୍ମାବତୀ ଡାକିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସ, ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସ। ଜୟଦେବ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇବିନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ନ ଲେଖି ଭାବୁଛି ଲେଖିବିନି। ନା ସେ କଥା ପରେ ଲେଖିବ, ତୁମେ ଖାଇଦିଅ, ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି ଆଗ ଖାଇଦିଅ। ତେଣୁ ଜୟଦେବ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତେଲ ଦିଅ, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସେ। ତେଲ ନେଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଜୟଦେବଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଆସି ପଦ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଦ୍ମା କହିଲେ, ତୁମେ ପୁରା ଏବେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲ? ନା ହଁ, ମୁଁ ଆସିଲି ଯେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପଦଟା ଲେଖିଦେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଟିକେ ଆଗେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛ ଦିଅ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଦ୍ମା ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଧା ଖାଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ। କହିଲେ ଆଣ ମୁଁ ସେ ପୋଥିଟା ଲେଖିଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ପୋଥିରେ ସେ ପଦଟିକୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ତେଣୁ ଏହି ପଦଟିକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦେଇ କହିଲେ, ପଦ୍ମା ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟଦେବ ଫେରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ପଦ୍ମା ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଖାଅ, ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ? ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଆସି ଖାଇଲଣି? ନା ତୁମେ ପୁରା ଖାଇକି ଗଲ, ତାପରେ ତୁମେ ଶୋଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଗଲ, ସେଠି ପୋଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିଲ, ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଗଲ। ମୁଁ ଆସିକି ତୁମ ମନ ଥାଳିରେ ମୁଁ ଅନ୍ନ ଖାଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇନା? ଆଉ କିଏ ଖାଇଲା? ତା ଜୟଦେବଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଆସିଗଲା। କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା। ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେ ଶୋଇବା ଘରେ ଦେଖିଲେ, କାହିଁ ଠାକୁର ତ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁମେ ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲ, ତୁମେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାଲିଗଲ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ପଦଟି, ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନଂ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନଂ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଜୟଦେବ। କହିଲେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲ ପଦ୍ମା, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ମୁଁ। ମୋ ଘରକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଦ୍ମା ତୁମେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଛ। ସେ ତୁମରି ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଉ ତଥାପି ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଯାହା କିଛି ନାଇଁ ପଦ୍ମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ଅଛି, ଦିଅ ସେଇ ଅନ୍ନରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି। ଜୟଦେବ ସେ ଅନ୍ନକୁ ପାନ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୃହକୁ ତୁମେ ଆସିଲ, ଆଜି ତୁମରି ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଖାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ଭକ୍ତର ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କରି ପୁସ୍ତକ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ପଢ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଦ ହେବନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇବେନି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ା ନଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।